Mulanya sikat mas bro, wih, mantap mas bro, wih, terkannya mas bro, wih, halo mas broku, kali ini kita mancing lagi di sungai ini mas bro. Nah, untuk umpannya seperti biasa menggunakan cacing tanah mas broku. Oke, langsung saja kita coba mainkan mas bro, semoga ada rezekinya hari ini. Mas bro, dimakan mas bro, wih, terikannya mas bro, mantap mas broku, besar ini mas bro. Strike ikan wader yang besar sekali mas bro. Ini dia mas bro, ikan wadernya. Mantap, berkilau dia mas bro warnanya. Kita lanjut mas bro. Strike mas bro. Mantap mas broku. Setrike lagi mas broku. Ikan wader lagi yang lumayan gemuk mas bro. Nah, mantap mas bro. Ada yang makan mas bro. Mantap mas bro. Mantap mas bro, tarikannya. Mantap mas bro. Setrike bertiubi-tiubi kita mas bro. Udah. Mantap, wader lagi mas broku. Bulat-bulat, lemu-lemu mas bro. Kita lanjut mas broku. Ada gerembulannya mas bro. Ada gerembulannya. Sikat mas bro. Mantap mas bro. Terikannya mas bro. Mantap mas bro. Begaya dia mas bro. Mantap mas bro. Jackpot ikan kihung alias bujo mas broku. Cantik sekali mas bro, warnanya belorok mas bro. Mantap ini mas broku. Mantap mas bro, kita lanjut mas bro. Mantap mas bro, strike lagi kita mas bro. Ikan wader lagi mas bro, mantap. Strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Dapat ikan wader gemuk ini mas bro. Ikan wader gemuk ini mas bro. Dapat ikan wader gemuk. Nah, mantap sekali mas bro, gemuk sekali, mantap. Oke, mas bro. Mantap mas bro. Strike kita mas bro. Wader babon ini mas bro. Strike ikan wader babon mas bro. Nah, besar sekali mas bro, mantap mas broku. Tangan kayaknya itu mas bro. Mantap mas bro. Strike lagi kita mas bro. Mantap mas bro.
Terike lagi mas bro, ternyata ikan bujo alias kihung lagi mas bro. Wih, warnanya sangat cantik, berburi-buri mas bro. Wih, langsung mas bro, baru saja turun umpan langsung mas broku. Mantap mas bro, ikan wader lagi yang putih berkilau mas broku, mantap. Langsung dipangan mas bro. Wih, mantap mas bro, terike lagi mas bro. Ikan wader lagi mas broku, mantap. Oke mas bro, wih. Oke mas bro, terike lagi mas broku. Wih, besar sekali ini mas bro. Nah, ikan wader super gemuk lagi mas bro, mantap. Oke, inilah dia hasilnya mas bro, mancing sore ini. Ada ikan wader sama ikan bujo alias kihung 2 ekor mas bro. Lumayan lah ini mas bro, karena ini sudah agak gelap, ini mau hujan, saya mau pulang dulu mas bro. Oke mas bro.